Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sozin khubin برادر. چهل داریم مردم غریب برادرای عزیز کی سر به خوش اومدین چون یه دفعه من صحبت کردی بگو چیکار کسی چی بودیم؟ آش خوردی؟ آش 200 روبله خوردی؟ آش 200 روبله کرگیم گیرزن آخه خوش اومدین سازه برادرها همه کسا خوبه چی گپ خبر چه حال چی کار چی بود 4 نفر این فیلم هم вообще سر شدگی باشه سازه اوزام اومده سه برادرها یگان چیزک نویسانه اوزام اومده سه اوش مبارک شده سه رحمت الحمدلله سلام علیکم اکا زنده باشید آمین هزار آمین سلام علیکم اکا و علیکم السلام و رحمت الله همش صد نه الحمدلله میشه نظر زوردین نشده شده سلام نمیره ته نمیرم پلوس 7921 771 5105 سلمان جیمی بوز است زنده باشه خوش اومده برادرای عزیز همه کسا سازا که خوبه که چی حال داره چی گپ خبرای سلام علیکم از نام بچهای مسجد کوی زنده باشیم برادرای مسجد کوی دست صفقه میشه که بله زیاد زکاس کنین میکنیم دست صفقه فقط در شهر سنت پتربورگ سلام عزیز فرا او مردم اسفرا سلام علیکم اسماعیل برادر و علیکم السلام و رحمت الله و برکات اوش دست صفقه میکنی بله سلام علیکم و رحمت الله و برکات سازی اکا برای کار بها سلامت باشه خوش اومده برادرای عزیز کانال صاحب شستکن التماس کانال تون چی دارن که صاحب شست سلام عزیز فرا خب خوش اومده برادرای عزیز اون نفرایی که سلام نویسنده سیم و علیکم بر سلام و رحمت الله و برکات دیگه چی حال دارن سازن خوبین چی گپ خبر چی کار بر ولی بعضی اوتون میگن بو اسمولم تخرمدی او همین تخرمدی سلامی کانگرتی اسماعیل زنده باشین برادرای عزیز برادرای کانگرت خوش اومدین همه کسا خب کانالم گپ چاپ دای جناب رامدگی کانالتون گپ چاپ او مدستا چی حال داره نه خای کنه ویسونن چی گپ خبرای کیای در تریتوری مترو پریمورسکی و سیلاستروسکی دامی تریتوریا کیای اون من در شهر سنت پتربورگ کیای مرحمت کنین و سپید کنین اوشی 200 روبله را یک 20 پورسی دیگهش موندگی هدها کنین و سپید کنین دایره کنین اوشی 200 روبله را زنین نفستون روست میشه میریم بو پس کارو بارتون سلام من در ته زنده باشم بیاین اخی من نویسنده اتش گاب نیست بیاین برادرای عزیز ممکنه که جان نمیرم در همه ویدیو هم هست قریب به پول نیست نه به پول نیست سلام کانگرتی سلامت باشه مردم کانگرت خوش اومده فرانوس شرف خوش اومده سلامی غریبی ده همه میگیرم چی ده تمام میگیرم 10 تا گیرین 10 صفقه میکنم 10 تا ده به پول نه تجکی به پول نیست نه اوشنهور کرده بودم به پول اوشنهور مونده بودم کوچ همه برادرها اومده بودن اشتراک کرده بودن سلام ای طرف مسکو که اسماعیل مردم مسکو سلام علیکم و رحمت الله و برکات ای کی جای کلوبی ما ای کلوب نیستم برادرای از ما ای تاجیکستان سلام از کراسنودار زنده باشین مردم کراسنودار خوش اومدین بیاین چای خورین چای گیرین 10 پرس میکنی در صفقه بله میکنم 10 پرس در صفقه хорошо то ли рыбацкая میشه рыбацкий метро اون طرفی مترو همین سیم لینیه ما رو میشینی آخرش آخری همین لینیه سیم اون طرف خودمون این طرف بگوای نه اون طرفش ما اومده سم بیاین حتما بوگی اوشا گاب نیست بیاین برادرها بگیرین اوشا سلام از نامی بچه های بالجوان مردم بالجوان
زنده باشین. سلام علیکم اکای اسماعیل ای مسکوا. مردم مسکوا چی حال دارین؟ سازین خوبین؟ دای خنکیات چی گپای مسکوا؟ شاگردی دیوانت کو. کی رو بگا دولتا. بگا شاگردی دیوانت کو. بچه ها که زورای بخدا هرچی نگین شد بهترین بچه های مردک باری عجایبات زنده دل انسان ایده بخدا بچه شوخای به حد شوخای ای کمتر ازمای بسیارتر گام میزنه نه که بچه شوخای اکا اسماعیل نکیم شعری ده نخو منه به حیوان برابر کنی ای من ایام بیو همه جای خطا بیو اکا اسماعیل نمیشه همو آش بیویم بخریم اویلی که گرفتیم بعد در کارتات بگذارونیم مایل میشه و بیوین همی وعده مردانه تیین که میگذارونین مایل بیوین اکا اسماعیل نمیشه همو آش مایل اوخی بیوین برادر سلام از مردوی سرانس مردوی سرانس کجا دوست ریباتسکه او طرف اوخی من فهمیدم اکا اسماعیل باشیده زنده باشه شما هم باشین اسماعیل نریده همی توقیتا اگر از سرت بگیری من دیگه نمیدرم افیرت زنده باشین کفکر غم نباشه چی نویسونده باشه این کفکر غم نباشه ایمیلی اکید بگه که کفترچه دقیقه باشه بگه بابا ایمیلی بگه که اوش شوه اسماعیل زنده باشین سلام علیکم سازی اکا میشه الحمدلله رحمت سوستین کی را زن اکا سید مراد زن افیر درو یگو چی را سلکه تلگرام را مونه یا تو خود نمیتونی دروی مونی سلکه تلگرام تو افیر چیز دا اکتیو نداره اسماعیل شعری نکیم همی فوند موند نکشوده وای فوند من کشودگی نیستم شاکر گدویف وای فوند کشوده شدگی در نزد کنسولگری دولت تاجیکستان خودمان در شهر سنت پتربورگ و این چونین در نزد قانونگذاری همین دولت روسیه وای فوند من کشودگی نیستم فوند چندین برادرو چندین نفر کشودگی ما در اوجا همچو یک خدمتگار مقصد همو یک وظیفه خورد کار داریم همون وظیفه مون انجام میدیم تمام ششلیک داری برای چند سوم ششلیک مای 300 روبل سر میشوه میبرو میرم خبولو تو 500 خط بردار زنگه ها haydi Allah boşuna kullanır. Haydi Allah boşuna ver. Bardır همون زنه چی بردار اکا همو bu قچه ها چی شد bu قچه ها bu قش دان خب ای اکا سید مراد با فکرم کار داره بیو سعدلای سلام از ایرکوز برادرو مردم شهر سنت پتربورگ کدام در شهر سنت پتربورگ حد حق نه اوشید 200 روبل را اسپت کنین اوشید دریدی اکو قطی همو اوشوی به مزه ندریدم الحمدلله ولی جونش دمیده میگه کو در همه آواشنای بعض سفیس که هسته آدم روی میکردگی اکا اسماعیل زنده باشی فقط آش تو سفیس که بعض ضرر رو ترش بشه الو اکا سید مراد کار کسی سلام علیکم در افیر بودم گفتم همون سیلکای تلگرام را در افیر میپرستی کی خواهی کار کرده باشی غم نتیخته یکی یگان برادرها گپ زدن خواهم میشه افیرم پدیلیت هم کنی میشه وایش هم کنی همشه فرق نداره آخه یه من گفتم کار نداشته باشی اگر کار داشته باشی خیلی غم دتی اکا اسماعیل زنده باشی فقط پیشروی میخوام شما گپ نیست اکا سید مرو زنده باشی به خدا خدمت میکنی دا شعر انا ای خطا شعری نرگفتن در کار ما با شعر شوی را نشنیم دوستی واقعی دا به خدا دوستی واقعی گپ نیست سلام اکا اسماعیل توفکه اوبلاست گپ نیست توقیر روی کنی اسفره سلام علیکم و رحمت الله و برکاته جنید لو سازی میشه مردم فریبانی به واه کیای حاضی بریم 200 روبلی میخریم اوشه بله بیایم برادر اینم حاضی بیایم 200 روبلی اوشه میخریم توقیر روی کنه که اسفره اخی توقی من نیست اکا اسماعیل برای من آی در اسفره پری توقی هم خیلی ما تاجیکستان اکا اسماعیل برای مردم پامیر یک دعا کنین الله نازنین
نگهبان تون باشه مردم برادرای عزیز همتون. سلام علیکم. در پد مسکو دستگیری نمیکنین؟ یک آشخانه کشویم پیشکی رحمت خدا. نشاطی پولیش نمیتونم دستگیری کرده برادر. نکیم یگان رکلام یا یگان پاور لازم باشه رکلامش میکنم، یگان پاور ما پیدا میکنی. دستگیری پولی کرده نمیتونم راجون، برای کی وضعیت کمتر چه معمول به دستگیری پولی بگفتیم گپوکی نمیرتونم رسیدم. اسماعیل رادیو آزادی را برنامه تدیدم گرین اخت تعریف کرده نودیده دیده ریده. خیر سلامت باشی برات، تا همو فهمیش داشته باشی سلامت باشی. یکی من اولین جزیر نکردیم یگان بروکوم همش برودی توزه تار نکردیم گفتی تو اکما او گپی دغلی تر نگومو توقی را روی کن اکای سفرایی توقی از دولت جورا غم نتی سید مرتضی را ای غمش ندادم یا بلید نمیتینیم شبوتیم تا یا بچه را بیاریم ای تاجیکستان با موندگیش روز جمعه میپر نه نمیتونم بلید داده اپا. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام اسماعیل، تو رو در رادیو آزادی دیدیم. سلامت باشه، در رادیو آزادی دیدین، زنده باشه. لایک موندن اخی نویسوندن اسماعیل یگان چی گپ چا با خورتو نکردین اخی. اسم امی چسبیدگی اومده چسبیدگی نشون داده سر خود در چسبیدگی به فکر نشون داده سر بله چانس ما اکا اکیجا با کجا گاب نه زنده باش زنده سلامت باشید اکا سلامت باشه اکا سوزی اکا ممکنه نمرتون بله نمرم در همون ویدیو ما سای جواب با مکسیم با چوکر در پیشرویش گاب زده شما ای بخیلیتون نمیمونید. ها اکا خیلی شاعر میگه که حیرانم از مرام این مردم پست، این طایفه زنده کشی مرده پرست، تا هست به ذلت بکشندد به جفا، تا مرد به عزت ببرندد روی دست. تا زنده ایم و چمون اخورت میکنن خودمون اخورت میکنن گپای پست بلند گفتی و گپا چی گپی که هست در حقمون میگن ولی بعد از مرگمون با میگن که ای خدا رحمت کنشه اسماعیل خدا رحمتی بچه زور بود. چرا تو دستافکای بردگیش اکی کی اونم با چی داره جان دوستم دستافکای بردگیش شو تمام کش من ایفیره گیریم کرگیم. سلام علیکم ایمان اکی شمس چی گفتگی گفتمش که دستافکای اکا به خدا همین تاری تو کم شعر خدا چی گفت سلام از سلام از من مردم از شو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام از نام مردم مسشو زنده باشین برادرو. سلام علیکم اکا اسماعیل ماه فеврал بلیتو چانسومش باشه ای کی جو با کی جو خیمی رو فای کی جو با کی جو
як бор адреса мегӯ ака Исмоил. Санкт Петербург, метро Приморская, Железноводская, 68. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Зинда боши акай Абдулло. Салом ту шери гари. Зинда боши Фарух. ҳама каса саломат бошен. Биёин мардуме ки дар шаҳри Санкт Петербургем, биёин бародаро дар ин инҷо оши 200 рубла тамом шудеса. Аллакай успед кинен биёин. Доставка ҳаст метро Купчина. Не дури бада яка ки мебара охи доставка. Чокари, ин тавоим на куҷош кари? Яла ган Салом алейкум, брат. Сози тенҷи алҳамдулилло мешава. Соз тенҷ хуб. Охири январ да Новосибирск. Салом алейкум, брат. Сози алҳамдулилло мешава. Охири январ да Новосибирск шанбе чанд сум бле. Хеб ин одам омад чизе мега. Ака Исмоил офарин ба ту ки иқа гап мезанен нервит мебардорам. Бале асабот хароб намешанд. Ҳалолат бод. Зинда бошем бародарошо. Вай бародар кор кайса. Куҷо биём? Шаҳри Санкт Петербург, метро Приморский, Железноводский, 68. Ассалому алейкум Исмоил. Хуби тенҷи? Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. Амин. Амин. Исмоил бародар кушоиши кор. ин рӯз видеота қати шаълои Гулхоҷа дидем. Саломат бошен ҳаматон. Гап надорам акара дастгирӣ кинен. Ака нара. Саломат бошен ҳама каса. 18200. Гап надорам акара дастгирӣ кинен. Ака нара. Саломат бошен. Ку нависонен ягон чизи дига дар бораи Зелимхан нақл кинен. Чӣ нақл кунам Саодат дар бораи Зелимхан? Питер Душанбе бугу. Питер Душанбе ина гав зад ку салом Исмоил марам дидум ахбори озодира. Саломат бошен. Питер любой ту ҷои теҷаке билет бин ҳастай бародар билет. 18200 гуфт. 18000. Дар Москва кушо дастгирид мекунем. Иншааллоҳ мешава ҳамаш. Салом алейкум акама. Да ҳамаи эфирот иштирок мекунам. Радио Озодиро да гап не. Зинда бошем бародарои азиз. Гапҳои чотка будан неким. Ман хеле шид видеоҳои хита тамошо мекунам. Боши брат. Зинда бошем. ҳазор раҳмат бародарои азиз. Салом Исмоил братишка. Ай Нижний Тагил. Зинда бошем бародарои Нижний Тагил. Здравствуйте, здравствуйте. Хез Муртазо қабул кардам. Бача ош ҳаст? Бале ҳастай. Биёин. Здравствуйте. Чӣ гап шуд дар радио Озодӣ? Ҳичи камтарак суҳбат кард. Исмоил ма дар Ватанҷонам плюс 20 градус. О, хушруку соз рафтен охи. Қати шаълои Гулхоҷа гап заден нагуфтен дар бораи хубиҳои Зелимхан. Чӣ ба гап занам? Вай уҷа барномаи ман буд. Барномаи Зелимхан набуд ку. Бо ҳам оли як гап мегуфти ав бора ҳама вай мекунам. Ба ҳамаи мусулмонони тоҷик да муваффақ гардонам ва ҳамаша ҳидоят кунад. Дар роҳи рост ва баракатшон ато кунад. Амин. Рост мегам Москва. Хай бинен ака инам маза иҷара бинен уҷара бинен. Алло файзу баракат як коротон дак. Жуковский Душанбе чанд сум? Жуковский Душанбе чанд сум? Жуковский Душанбе олив дидан дар кор. Салом Исмоилҷон, ман як нафар нобинои маъюби гурӯҳи якум ҳастам. Аллоҳ шифотон битӣ аз шайтон. Набиев чӣ шайтонӣ кардам бародар? Салом алейкум. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи. Ай куҷои ту? Ай шаҳри Ваҳдат. Салом аз Красноярск. Исмоил маълимаи асабош тана. Ягон фикри пулкоркунӣ наёфтеси ба фикрам.
Берузҷон зинда бошӣ. Меоем иншоалло. Элимхон шумо да хизмат карда ака Исмоил. Бале, хизмат карага. Ман асло хизмати вай карагира фаромӯш намекунам. Беҳтарин суханҳоро карди. Қати Шаҳло хонум тамошо кардам. Хеле хушҳол шудам бародар. Саломат бошед. Дар кору касбат худо баракат диҳад. Саломат бошед, зинда бошед. Набичи дар кор гапои бемаънӣ. Беҳтарин блогерин ҳақорат намекунем ба саводин худо бешарад. Амин. Салом алейкум мардум. Ва алейкум. Ай куҷоши ака ваҳдата. Айси миган сози хуби саломатиё созай бародарон. Алҳамдулилло мешава раҳмат созти. Салом алейкум. Ва алейкум васатез набардорон ай кӯҳна шуд. Ино касе ҳастанд душманотунанд. Ягон каса гап назан ба худа душман нагир. Аллоҳ душманонро дӯст гардону. Амин амин. Салом бародар амо гӯштфурӯш Зафар ном дорад. Бале рафт Зафар Тоҷикистон рафтага. Исмоил салом карди зубор мардуми муҳоҷира ғам натен. Майлеш гап нест. Исмоил сар карди зубор нест зубор накардам ки. Ака ман дар эфирот иштирок менам настрониём зур мешавад. Зинда боше гап нест. Ҳазор раҳмат бародарои азиз барои суханои хубтон. Пешак худо умри дароз тани сиҳат. Эфирота тез кун. Гап нест ай марди Исмоилҷон барори кор. Ман аз Қуръонтепе қати радиои шаҳр Каримов Нуруддин бародар кори хитака ман медонам дар ҳаёт чӣ кор кунам барои худам ман медонам ки ҷода чӣ гап занам. Хита эҳтиёт кун бародар тамом. Набира дор кашидан дар кор. Бародарҷон Исмоил барори кор шумода. Саломат боше ака ҳамин сайти мара я реклама кунен илтимос. Иншаалло мекунем. Салом алейкум. Охи ино касера маҷбур намекунам барои зубор кардан. Кадоме мехоҳад хайр кардан намепартояд, кадоме намехоҳад намепартояд. Гап нест ака Исмоил шумо бо маданияти ҳамхи монен то охира як хело бори известни шишин. Дига ҳақорат мекунан, як гапо меган. Аллоҳ ҳидоят кунамона. Салом ай Исмоил. بیام بچم گوش بدید. به اشتیاسیون کنم. اختیاسیون. بیا بسم الله. اینا مردکای خوب یا ای اوشه یا کاوتی خی. ای اوشی بوبگی ای. ای اوشی چیه؟ نگاه اوشی بوبگی. دروازگی. نگاه کنی خمی. اوشخری مردک بی. نشون تیم. ها؟ اینا. بیایم. اوشخری. اینا کاست بیا حاضر نمی اوشخری اینو میمون بیا اوش بخورم. بپول. بپول. اینا بچه او با چی کار کنن؟ چند پرس خرام؟ یه دیگه آخرا پراتش میکنم بخ. ای خیال در پوری دا بجا. خدا این کادومش این امی جیلانگا داشته باشه چند اوش داشته باشه برداشت. اینا مردم مرحمت اوشی بپول دا. حدا حکنن مردمی پیتر. ساعت چند شه؟ ای بچه خیلی شاز دکی به غلطه. ساعت چند شه؟ ساعت چند داد؟ تو ساعتو یک میستم. این مردم بیان تو ساعتو یک رو میستم. Давай, Я съел. Исмаил иншалло твой мабарта Аллах кабул карда. Иншалло, Хоть что-то иншалло. делал, да? Нет, я ничего не делал. Как джой, Проверял. Сейчас джой Питер. одинаково показывает. Может, что-то там Санкт-Петербург. замыкания какие-то есть. То да? саат яга Они амиҷон сказали бародар мне, хезе бихози мерем ака биёем. Слабый контакт. Пага биёем расплавится. намеша. Не, пага Как намеша. там. Ну, мне так сказали. Видели, не видели? А. Когда автомат менялись, видели, нет? Я видел, там внизу там загорело, там был черный таких. Ну, сказали, вот это слабый контакт. Такое бывает. Нет, там они мне объясняли, чтобы там Питер. какой-то фаза есть большое давление. Санкт-Петербург, метро Приморский. Сейчас, ну, здесь Чанда печки не работают. Они там наверху тоже не работают, да? Как-то непонятно сейчас. Сейчас все одинаково показывает. А если мы сейчас все подключаем, вы можете узнать, чтобы какие там? У нас тоже выключено там Я все. боюсь, что там вырубится опять. Все придется позвать. Не, слушай, мы при того, что вырубили свет, да, мы все сняли, что и потом, если они Что они хотят подключают. подключать? Я говорю, я боюсь. На одну фазу будет очень большая нагрузка. Вот поэтому сейчас мы выключим, ты посмотришь, что там будет. Если будете вызывать... ош садру оша бепул каран биёин бародар. Ин ин мардак мега касе ош мехра, ино ман бепул. А? Пулшам ёдам медода. Если вы будете все Питера включать, пожар Ага. каде меган. нагрузка будет очень большая. Все, если... Не, просто сейчас мы подключаем сначала моих, ты проверяешь все. И подключаем вот его. Проверяешь,
Вот фаза, на какой там что идет. А кто сделал вот это щит? Какой щит? Вот это. Я вот не имею, не знаю. Какой-то Азербайджан или кого-то, не знаю. Короче, здесь я видел 2-3 раза разных людей. Первоначально я тебя видел, потом еще какой-то там Азербайджан приходил сюда. Да, Кто-то Азербайджан. пригласил по деньгам. Да. как-то А обещал. потом этого, Иншаллах, потом еще был иншаллах. недавно один русский тоже здесь был. Что-то делал. Кто-то хочет Домой нас убить. рaftam. Пойдем покажу вам. Ага. ҳамун судагавна удамом рафтам бачаҳоро кайфбарон кардем гав задиса мардум кайфбарон шуда ҳамун суда гавзан қатӣ ай Симиганҷ Аҳлиддина мешиноси ака налоги Аҳлиддин ки боша налоги ака ма валлоҳи дар кор ма мемонам эфири хита тамошо менамам алон мужики ба гапи ҳарқи мурғоша зинда бошем бародар дар тоқи ҷон гап нест мардуми шаҳри Санкт-Петербург ина оши бепул бо чӣ кортон кунанд хезем биёен ошхирӣ ҳамин блогеро да демократи набудай дар ватан Каримов Нуруддин бисёри баъд гапои чӣ гап зеси додар ядам исм мезани ядам дар кафгир мезани ядам дар дег мард всегда бояд мард бестад фаҳмидӣ як тараф бест чӣ миллати ака алҳамдулиллоҳ мусулмон тоҷик здравствуйте здравствуйте Самира ма айрибаски метроро дайро мекунам бале мекунӣ оли саат чанда оли ман то саатҳои 12 яки шав ҳамҷон савдо ту гӯяй чӣ бепул кардӣ ман бепул накардам и як бародар харидай бепул додеса мега мақсад пул шаи бародар метию мега ту гир мардум да теохӣ ман чӣ бепулш кардам як донаш 50 рубл уну ҳар диҳамон барбабара 100 рубл ози мо биёем ошхирӣ камерамо намекунӣ не намекунам бародарҷон каолеза биги даст сараш бизан чува ба худут хайр намекунӣ алҳамдулиллоҳ мекунам добрияк ман кунам нишон наметем дар ягон шумо фаҳмидӣ аллоҳ худаш медонад ва ҳамон одамое ки будану дидан ҳамон одамо медонанд тамом бача чӣ хелиш кардӣ ки ин оша нархи пирашкӣ карда ош бепул шуд ина як бародар мега ки биёянд оша зананд пулаш ҳисоби ман яке партоя чи ака ҳамаш яке ҳамаш парто бача чӣ хелиш кардӣ ки оша оши нархи пирашкӣ карда ба кала ғалти дистройкара тар кардӣ бале Каримов Нуруддин куҷо дай ош ака дар шаҳри Санкт-Петербург метро Приморская Карима бизан Карима чӣ занам як бор нишон те ака хайрта савдо нағз меша не нишон наметем добр як кори хита ки бародар дар хайр кардану накардани ман чӣ кор дорӣ охӣ салом Исмоил ягон бор гуфтамад ки ту хайр кардӣ ё ягон бор пурсидамад ки дар киҷо хайр кардӣ акама да я лаган ош дар сафка намекунӣ ака киҷо дар сафка умар ира сараш задагиай Каримов ҳамин сари шумо задагӣ набоша шуд сари ман алҳамдулиллоҳ ҷошта омадагиай созай ака ошта ҳозир худам қариб мурдум хӯрдум қариб мурдум наисона ака ошта ҳозир хӯрдум қариб мурдум барои чӣ Абдуллохон Шаропов барои чӣ дурӯға нагӯ ош беҳтарин ош омадагиай оша хӯрдум қариб мурдум мега барои чӣ хӯрдӣ қариб мурдӣ Гапи дурӯға наза айхудо бита. хайрат камай саломат салом алейкум ака сози салом ака сози хуби ман повар ҳастам 2 сол шуд кор мекунам хуш ба ҳолатон Исмоилҷон бо пеш ба худо ман лишна хита ҳурмат мекунам боши зинда боши ака акаи наҷиб такси туда обратно 2000 шуд ба худо такси туда обратно 2000 шуд کلوی 2000 بود оши бурдагӣ тон худаш 2000 шудагӣ набуд من نمیدونم کلوی بود 2000 متر تا تو مایل хуш бо ҳолатон Исмоилҷон ба пеш ба худо ман лишна хита ҳурмат мекунам зинда бош так эфир нағалтем биёем бародар хуш ба ҳолатон Исмоилҷон ба пеш ба худо ман лишна хита ҳурмат мекунам зинда бошем бародар лацки озерш киҷода ака барои ҳамин пурсидум барои хайр
Башу, Вале. башу, бардо. Салом алейкум додарчи хеле. Бахошу, бардо, А, башу, бомаза, мурат, гия. Френки. Салом алейкум сози хубе акаҷон. На бардор дала. Исоку чантай исоку бардор дала. Суроб Файзлов салом алейкум. Не хи ҳамаш адела бардор те хи чихета. Ду таята ки се таята кам хи чихе желан шунам хи. بیا مادر دیک از باردو گاب دسته کلادا خورد شهلاب بایادش زد کریموف نورالدین دا پیشم باشی کو دیدی چلی کن چی خیلی فهمیدی خود دوست نه کلادا خورد چیم چی او را جلوت کاش کسالای توقی دا گاب دست برای زنده باشی کریموف اسماعیل آدم خوبه سلام اسماعیل از مردم یوان از برای الله دوست می‌دارم تا زنده باشی جمشید تو توجیکستان رفتی خراب شدی شهلای گلخوجه را یاد کرد یا در خود رومچی آدم کریم نوردین کسی هست سری منم ایران کسی ولیا بیا امین من بلوچی بلوک نمره با یک کسی باشه بلوک شده نه اصلا چه نیست اصلا چرا سلام براد این دو درد آدرساتون کجاست از پاورخاتون خودت چند پول میتیما پاور مگر پولی ساز بتی میون پاور دارم پاور در کار نیسته سلام علیکم دادر چی خیلی ای مسکو بیا مهمانداری میکنی الحمدلله بیاین برادر چی بنا میکنی علیکم ساز خوبی برادر بخشش قوری نان تخطا وردی ها خوری ای برادر رفته استم اکم امی کرام تو در کدام طرفی این قوقای در جای کارات خیلی قوقای برادر ای من برادر هواش بیار نیم اش کسی نمیشه ما در دستافکا کنی پوشکینه در این بگانده نمیتونم تا پوشکینه دستافکا خودش پلی ای اوش زیاد میشه یک از در سرکار رو دیوار شبوله 2000 تگو سایگی از نومی بچه های بلجوان سلام اکن بهترین سوین دادر سلامت باشی حلال خود شما بیاین برادر براد میگم بیاین تو پیتا بودی اکا گشنه میاد 2000 پارتو یکی دایو گفتم تلفن 2000 چی مدت میخوای تلفن داشتی ای باشی برادر اسماعیل امروز در رادیو ماشین آزادی بیاری ماشین دیدم گفتم به نهایت خرسان شدم درد دل غریبا رو گفتم آخه من گاو زیسته دوام تلفن خود مرتضی همین نمبر زنگ زیسا گیرم این نمبر 284 99 88 راه رفتیم بگو وایفای اینو چی کوری های تلفن گیر وایفای 952 952 284 محکوم یک کنین اینو دا گیرفته 952 284 99 88 زنگ چی میگی؟ کش تک نمیتونم خب کریموف استغفر الله وای удалит کردم خورا نکنشه عباس بگو دعاش کنه سلامت باشه برادرای عزیز سخنای بزیب ننویسونن که چورنده میرن یا ویدیو تا دیدم لنگری را میگه چی بر رمضان تهمت کرد بخش نمیپرسه که کوی تهمت امیر خود چی خیل دکازات میکنی که تهمت کرده اگر تهمت نباشه برو دکازات کنه برای چی خب کرده ایستاده تگدا مردم دو ماه شد سرش گران کرده گشته اکا در موزیکای تلت گاب نه زنده باشی اینی بینوخت گاو مزنم کو اینی بخدا می افیر میکنم گاو مزنم کو عصبم آرام میشه زیقی میبرو اینی میرو زنم نیم کفیده سبودم سرم دردش کی یکی گیرم این امراد ای او توای چیه بعدی او گاب زد کی تهمت نیست برادرو از نام بچه های قلزیل قلا سلام و علیکم السلام تغیر اخران در کار نه سازن خوبیم برا جان پروست و موزود بوریم گاب نیست نظر بیستده ای براد گشنیم وگونده اش کسیم نمیتونی روی ممکنی اوش پوشکنه آخی پوشکنه خیلی دروی تمام پلی اوش زیاد میشه اون ماشینی دستاف کتون پرستما در کار نه زیبون تیجه کی گفته خیلی او وای گفت رستم گفت اسماعیل برادر نامرای خودم میگوی نامرای خودم در همون ویدیوام در همش هست رفتیم اوشتا خوردیم دادر جان گاب نیست بهت پن سلامت باشی زنده باشی اصلا گت سالف زنده باشی سلام اینم بچکای قرغان سلام از چشنه برادر زنده باشی برادر خب ای بچه طاق چویده زده زولای تو طاق چوینه که دیگه نزد بیا
Азизбек, салом алейкум. Азизбек Ҷураев, салом алейкум. Бисмиллаҳи Иншалло, ака мерем бошхӯрӣ. Ай Москва скоро, иншалло. Ош Москваде девона ака агар да. Москвада бошӣ, кадом метро ягон рӯз зиёрат кунем. Не, ман дар Москва нестам, ман дар шаҳри Санкт-Петербургам. Сози хубӣ Исмоилҷон, алҳамдулилло меша соз хуб. Дар тоқид ҷонум додар бошӣ, период. Гин период ба пеш зинда бошӣ. Салом аз ака дар адресотон навис. Шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморская, Железноводская, 68. Ош чӣ дора? Ош биринҷ. Чаро видео накарид? Чӣ хеди? Хай касе видео мекуна карангля. Зинда боши ака, зинда бошен шуморам. Ай киҷо меши ака? Ай шаҳри Ваҳдат. Ака ма ҳамаи гапта кайф мекунам. Бо қача мегӯй ку. Бачаи сайрози боло. Бача и Азизбек Ҳофизай намедонам. Ака ҷомата пӯш оши бебиринҷӣ надорӣ? Не. Ини ӯ ака чанд порсай ошиш. Ини кӣ? Хел суҳбат кунем. Бародарон ватсапта тона дигар кас ҷавоб дод. То ҳол нарасонидан сухани мана. Ватсап ма додарам ҷавоб метӣ охӣ? Додармай. Роҳати калом ба пеш. Зинда бошем бародаро. Кори дигар надорӣ? Не охӣ бекорам, шиштам инҷа чӣ кор кунам? Брат бахтачинӣ тамом шуда боша, намедонам. Фақат доим ҳамин очиғи. Ака умош дорӣ? Эй сода, ака умош дорӣ? Умоша медони чия? Эй сода, ака умош дорӣ? Ирӯз дар ахбори озодӣ дидем. Зинда боши. Хурутоб суруб ҳаст ки биёем? О, ҳастай бародаро. Номи ҳамон одам бигӯ. Номи ҳамон одам. О, салом алейкум. Захади брат. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Алҳамдулиллаҳ. Давай сюда сяд. Дастар доред сиёҳа. Давай сади брат. Давай туда. Вот там сяд тогда. Что продаешь, брат? Я, Да. как обычно, книжки. Книжки, да? Можно я сюда сяду? Плов? Да, я его часто вижу. Таджикский плов. Вот, Таджикистан Бапеш, скажи. Смотри, брат, вот здесь скажи, пришел на плов. тебя смотрит, знаешь, сколько человек? Сейчас, подожди. 105 человек смотрит тебя. Передай привет им. О, салам алейкум. Кандайсес, зори. Приходите, скажи. Приходи. Бьёингу. Венгу. Тоджикистан Бапеш. Таджикистан Бапеш. Таджикистан. Тоджикистан Бапеш. Таджикистан Бапеш. Они же на Уральской. Он же тоже на Уральской бывает? Не, на Уральской. Таджикистан, знаешь где? Таджикистан. Ириновский, я говорю. Чи? Ириновский. Ну, я его знаю, наверное. Кто, его? Да. Он иногда туда-сюда ходит. Не, ну, Да, его все знают, ваши земляки. на такси катается. А? Чей, твой чай? Да, это мой чай. Да, вот, давай я наливаю тебе чай. Это ваши книги, да? Да. Продаешь? Обязательно. А как продаешь? Сегодня уже бесплатно, а ты тоже дайте бесплатно. А что, как это Сейчас будет? попробуй таджикский плов. Чуть-чуть, не надо много. Скажи. У вас плов есть, да? Ош. Тогда контракт бардурен шош. Ош. Ош. О, даже имя знает, Ош говорит. Оши бобой қан. Да, Ош и Бобойкан. Бобой қан да привет передай. Скажи, Бобой Кан, привет.
А он там? Да. Бабайкан, привет! Мохи зинда, мохи хом. Не, это не надо. Это плохой, да? Да, это не надо. А то скажешь, Это что- риба. Риба, мохи риба, но просто вая мохи кимова. На Ильиночке же есть ребята из Таджикистана, они тоже кафе делают. На Ириновский, да? Да, А вы да. там часто бываете, да? Да. Там где-то часто. Вот я здесь телефон А, ставлю. Ильинский Да? один? Где эти торговые. Да, Рили, да, который? Да. А, Там же из Таджикистана ребята. Этности. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Альхамдулилlah, сегодня в нашем гости. Как, брат, ваш зовут? Меня Исмаил. Исмаил? О! это тоже Исмаил. Исмаил. Мы- Вот, меня зовут тоже Исмаил. Да, ты знаешь, родом откуда? Он же от Авраама жил там. Исмаил! Знаешь, Но, Исмаил Сафад, Исмаил Сио. Исмаил! я как раз вчера эту тему смотрел. Ну, они же сейчас проповедуют эти, почему война в Палестине появилась. Исмаил, он да? Это много, друг. Нет, Спасибо. кушай. Сколько хочешь, кушай. Исмаил же это от Исаака или от кого? Самый последний. Да, это его сын. Ибрагим. Ибрагим знаешь, да? Да, Исмаил это сын Ибрагима. да. Ибрагим Пророк. же он там, самый первый Да, виновник, поэтому да, все да. говорят, эта проблема начинается с Ибрагима. Исмаил нам доштай бародарои азизи бародармон. Yok, Ака ош саузи дора. Бале дора бародарои азиз. Светочная дора бародаро. Чихе саузи без саузи ош Один мешли. уже старый мусульманин, один На ош старый тавак чуви. из них старый Ош еврей, тавак а чуви. третий старый крестьянин. Вот, они начали проблемы делать. Бале бародар мусульманин, да? А под религию? Не, Кто? я крестьянин. Христиане? Мгм. А в каком городе живешь? Я из Нет, ЮАР. ваша родина. ЮАР. ЮАР это где? ЮАР я не знаю. Южная Африканская республика, как не А знаю. это Южный, да? Южная Африка. Южная Африка. Мгм. А там что? Где будет чемпионат мира Там по футболу? крестьяне много, да? И мусульман много. Мусульман тоже много. Мгм. Ничего страшного. Кушай. На здоровье. Но его там как у вас тогда? Исмаил это же мусульманское имя. И так. Вот о чем я тебе говорю. Исмаил, Юсуфу, они везде забывают. Нормально, кушайте тогда. Исмаил, они везде. Доктор, салам алейкум. Зинда бошед бародарои азиз. Хурде сайғамаш натема. Ошай, пеш гирмс. Тоже у нас тут такая тема в семье. Бабушка, то есть сестра моя бабушка, она мусульманка, а другая крестьянка. Кушай, нормально, потом разговариваем. Во время разговора кушай. Во время... А это что? А? Мясо? Или это что? Это мясо, да, мясо. Чего нам уж мусульмане? Нам это номер другой азиз. Салам алейкум, ва алейкум ассалам, Фарух Курбанов, сози бародар. Если он бы меня не показал, я бы не увидел, что здесь кафе. Салом бо чӣ гап шуд метарсем من ки خیلی блогер دوباره набоша در бо کلوب чуд دیدم. коли домно боша. Не. Как ты Акай знаешь, Исмоил что здесь таки кафе? бизанов ша. Так далеко. Ида яхуни зинда биор пешамон. Или только Ака ваш шеринар ходит. илтимос баланд Не. сайрози боло. Ки чё тош сайрози боло? Кушай, не ахуҷуша. Просто слово дед Хасан. Исмаил его зовут? Я говорю, да, Исмаил. Как его вот зовут. написано, что там? Нет, здесь куляб написано, куляб. Куло, Клуб. да. Что это обозначает? Ну, это город такой у нас. А, Куло. Наш Таджикистан, знаешь, да, где находится? да. Вот там Вот я тебе говорю. есть один город, На Куляб. Ильиновском, он же знает, там ребята, у них 3 кафе разных. М. Они из Казахстана. بیایم برادرای از ایده یخ Да, вот. Саня, ну что, Расул Чхала?
Как вы сатаник? Тоже много. Я думаю, узбек кто Ну что, Асу? Ты знаешь Асу? Бачак. بگیا که جمعه بابوگی Асу, کناسا Асу не знаешь, да? خانم تاکا بگیا که جمعه بابوگی На کناسا Большой проспект, да? اسماعیل بگفت که خریسیان زیخ Он со شده мной работал, آه Асу. زیخ شده Ну, چشم می‌دم. بابوگی گراد شکمش درد کنه просто я آیسا знаю, я ходил на родину. اکا یا نیوزان در چخیل با شما گفتنیم نشد چی؟ اکو وقتی کلوب نگیزی رفتم در روم کرم رنگی همه سیب سیاه بودی صغیره با چی؟ میخندی افریقا نه نخندیدم برادر او را دعوت کن مسلمان میشه خشتو بشینم و فرمانش نشده Он там, где раньше работал, он там работает. در شهر کلوب سایرازی بالا گاب نیست برادر سایرازی بالا زنده باشه سلام برات تاجیکو حمد اکا و دادرم Да, мы вместе там زنده باشه ایرا پیشی بابای لنگری روی کن نامد رنگ اسمایلی که Ну, он же давно... یا دادای صداکی نامد رنگ اسمایلی که Давно знаю. اکا توچکت جدا شهر سانت پتربورگ مترو پریمورسکی اکا نقل نمیکنی التماس چرا نقل کنم برات یوون جان زنده باشه مردم یوون Здесь работаю. Сколько стоит это? Ну, точно, его видели. 150. Почему не 100? Потому Для что... первоначала есть у тебя книга? Вот они. Як ще бінем? سلام علیکم و علیکم السلام تمی بقچرا چی نقل کنم آخی من همونجا در وقتی ویدیو سیون کنی گفتم که مقصد شوتون و جای پلا گرفتن در ماشینی که حرام روی کردن او را می دادن پلا همون دست شوتون دا میرفت چهار بقچرا می گرفت گونی میکرد بقمش باز یعنی نوات قدرت سات میرم با قچه وشه بخوری نه خورده سچ بعد گرنگی برادرو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته Ay, yo kaldı Klovina. نویسنده سی چند پرسودا گیتا ایجا رازده چطور Ты так стоишь, да? نویسنده نکنه مرتضی را گونه سر ازت شاید Точно, شما уже видят. با شما سلام ما داره Там же на زنده Уральской باشین много اوشی бывает, به ребят. پولای بله اوشی به پولای Ты بیاین был? سلام علیکم اسماعیل سازی دودار یا خدمت میکردی برات چی خدمت شهرام خیلی گفت نصرانی پری دگنه قطعش گفتم فردا چخ چخ میکنی آخر خیر باز همین نمره گیر مرتضی یا زن خیلی گیر همین نمره نویست 952 284 952 284 99 88 نه رنه زنده باشه اکا به خدا 56 بار تماشا کردم گپ نیست بعد برادرها اکر دستگیری کنه ویدیوش پنج شوه بیزنسش خوب شوه گپ نیست زن زد Там شد наверху еще тоже кафе есть, да? دستگیری Да, کنه там тоже ویدیوش есть. پنج شوه گپ Давно, نیست да. میریم پیل Там давно. نیمتی Там اگر раньше это был, Дубай кафе. Да. Молодец. سلام علیکم آش گوش داره بله آش Бамазай. همین یه سوالو میده Вкусно. آش برنج داره آش گوش داره آش Ну, это ваша سازی داره آخی آش به برنج آش به گوش آش به سازی چه خیلی آش میشه شما همین عجایب خیلی ده مردم به خدا دست یک کپوی میگن یا تاجیک خود نفس 60,000 خود ما گرفت قرض نمیده سیم برادش Бача, что это обозначает? یا تاجیک ای تیمو برامدگیم برات Как я отвечаю узбек? یا که ما ای راحتی По-узбекски знаешь, да? یا آشمتی بخون بیاین آخی ای لبای جا باشیم برای من فرق نداره برادر ای کی جای باشیم بیاین اکا بتونی قطی رمضان هم یگان ویدیو چکن رنگی انگری کدین که دیگه نه در دلش مصمم نمیمونه نه در راست اسم شریف کیبنوس کده مردم ای بیا پشتی رمضان نگیر رمضان اولی نمیشناسه بعضیاتون من رمضان داونو میشناسم در رمضان بیا دمیتی بیا تیمه یمی رمضان نکشوین دمی فرکی سرم ویران میشه سلام ای کراسن سلو زنده باشین برادر عزیز همین مردک باشی تا قیره بوتش برود نپامید اسماعیل سمیگنجی
Да, Исмоили африканс. Зои битоқи раниго коқ ниго дора. ин тоқи айван нест, ин ҷаи я бача коргар ва барои ино оша дида нест. Это эфир на YouTube. Я знаю, они так делают. Стриминг называется. бародаро ин халқи мо бисёр пешан ҳозир меган ошта бихӯрем бевиза Америка мирем. Гап нест. Хай бахшиш. Не зинда боши муҳаббати Сайвалӣ. Рамазон я лента хафа кардем. Не, чӣ чӣ нагуфтам шояд хурдаста. Да, африканцы да. Африка тоже есть, да? Маҳмадназар ба шумо обод бошед. Зинда боши. Исмоил ягон одам надорӣ сума бигирем брат? Не брат, даи чизо сару кор надорам баҳс карагем темора. Бахшиш не туғрия бародар. Ака зинда боши. Ман Орифум Айраҳатӣ Калон. Хоб ягон проблема шуд занзан. Алҳамдулилла ҳама созай бародар хата эҳтиёт кун. Ассалому алайкум. Хуш омадед бародарои азиз. Исмоил, манам Исмоил, инам Исмоил. И ҳамном буда. Исмоил Сафед. Нага коучи блогера. Исмоил Сафед, Исмоил Сиё. Его зовут Алис. Кто? Иво? Иҷома омадаги бародар. Рамазон азан зана бе. Не аввал ягон чихир брат. Сос. Хушрӯ кун. Аввал кира равпурс. Аки Рустама. Аҳа. Аки Рустама. Ош бепулай гузар аки. Аҳа, ин митра кофтали омада эй. Хати темака гап нест. Зинда боши. Эшони Рустама я файрот кунам ҷа. Бас салом алейкум. Созе бародаро. Хуш омадед. Хуш. Ин ман соҳиб марак. Соҳиби кафе акбари волош дива. Волош, ну акбари волош я чӣ мегам? Просто ино вот аҷои боши. Деги оша нишонте ака. Деги оша Сегодня кафе. считаю, что ты хозяин кафе. Коргар намегири бародар. Не ҳама соза Рамазон ҳама одами худша бузург мегира. Оша бале ҳамо. 7 часов. Они все ради тебя приедут сюда. Ради его уже. В 7 часов надо мне сдавать. 7 часов все далеко. Я съемка бил. Можно одну ролик делаем? Видеоролик. Другой раз я приду. Я же уже вас Хорошо, знаю. хорошо. Тогда другой раз. Салам алейкум. Салам алейкум. Бари боло дашта Исмоил гу. Хайт соҳиб маъракати хизмат ки ман боло дашина бохӣ. Эй ака про и омад дар ҷои ман ой Аҳа. мехизм Ҷурат пеш то омада. Салом алейкум. Исмоил дар корот муваффақият додар. Гап нест. Деги ош дар дирнай, деги оша чида нишонтем? Дар радио зоди дидем Что дидро за зинда праздник у боше. вас будет? Пули кира гирем нависе қати любоиш гап мезанем ай пули фути бародари тоҷик. Салом ака корот зур хат толта политика хуш машалла ранги дига. Я худ съемка ба телефони съемка кунам вай намеша съемка кунам ман мепартои хи садаман мепартои ина инами телефони ин қати ки ман дам мепартои как была Малика съемка мекунем. ауҷа съемка сарабекате она мехиана Один спрашивает. ауҷа съемка зала съемка накардем. Гирона. Скажи, брат, чтобы люди приедут, реклама делаем. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Приезжай сюда в кафе Халал. Кафе Исмоил. Кафе Исмаил. Да, кафе Исмоил. Тебя как зовут? Исмаил. Исмаил. Исмоил Сафед? Исмоил Сиё. Исмаил Бача. Бача. Ей, мардо. Хуш омадӣ. Хуш омадӣ. Тоҷикистон ба пеш, скажи. Пенсари Бапей. Тоҷикистон Тоджикистон. ба пеш. Бапеш. Всё. Что это значит? Вперед, да? Вперед. Да, ты же знаешь, вот.
бародар дар эфир дар бораи ягон блогер гап назан ки айра аз бори баъзе блогерҳо безор шудем. Бале рост мегӯй, зинда боши, якам мефорам пеши равм кор кунам. Ман повури зурум, фақат тухбирён мекунам. гап нест. Как отцу. Отцу хорошо. Избаков Недавно был в кам ҳаст бо Африке. хела Он нархш когда в қимата. Африку едет, бародар биё молодой ҳами страна. қазоқистон На самом алмата деле. астана дар кафе И ош придётся бикушоед здесь, и як вообще ҷои ставить. ҷавозира ӯзбеко кам аст бо хела нархш қимата. гап нест ака. Машоди масъалаҳо дар телефон суҳбат. давлат агӯ барои як тоқими мурдагӣ накуна ҳамин бо се биё 10 тоқим На метир. маленький еще есть ки один кадучи Есть еще борода. наметиявхи негр тоже. ака роликша мепартои каналда иншааллоҳ. аз рустами моика салом. исмоил бародар кушоишко зинда бошем бародаро. деги оша нишон тебинем. деги ош дар дурна чида нишонш. ман хезум раум дуруни кухни дуром деги оша айдриб нишон теб. салом алейкум. ва алейкум ассалом бародар. салом алейкум бародар. исмоил Свой, значит, все. Вот, Ну вот, мы сказали Исмаил Бачан. Исмаил, как братом Бели появились? Откуда я знаю? Исмаил черный, Исмаил белый, да? У нас общий папа же Ибрагим, я сказал. Они все женеют от Ибрагим. да ибрагим да. а вы в каком религии христиан это Другой Исаака, я забыл, там есть же в интернете. да я знаю все это. Ибрагим Исмаил бача Ибрагим он так хочет сказать. Исмаил сын Ибрагим. Да. да правильно. деги оша нишон тебинем. неки бародарам деги оша чо мекунӣ охири? оша я одам нестам деги оша нишон тебинем. деги оша нишон. деги оша дуруни кухни дай ман намехезам уҷа намерам. исмоил ту ӯ қагуноҳе накарда. зинда бошӣ. ӯ қагуноҳе накарда. монешерова Да, так называется. монешерова ки нафаҳмид. Даже связи нету, да? акаравем як порс Wi-Fi есть, вот там. чиқдӣ надорем. Вот код. ози бирем бепул Я мехӯремош. говорю, бале у меня не очень. чойхона шахсия ё аренда? аренда шахсия ки ҷоя ака аренда. ами заведениш аренда не ки Ага, био хатиш. стол чиз чораш ҳамаша я А те, бародари которые в Дубае делали, они откуда? как зовут? Азербайджан. Азербайджан. я не знаю крестьян миллаш. Теперь уже умедам там. парсаева ассалом алейкум. ва алейкум А что ассалом. ты в Россию придешь? Там у вас хорошо работает. барои мухлисот Южная отказ накун. Африка. чира отказ накунам? Ну, я здесь учусь здесь. кида акики Там же Самар. Акики? Малиновский. агар қати вай боша вай Бача. гуфт ами ҷане ки мгӯй ки адел на садия Я пошел. гуфтум куи рӯзамаш Исмаил. шомади Как зовут? Ардор. Сардор. Да, есть такой. Сардор. хорошо приходите. Сардор, это не мусульманское имя. садид вай кун агар гиришон Как зовут? деги оша нишон те маҳмонозир чоя бизана вистаявдам где живёшь? Санкт-Петербург. Хе оша нишон те бародар неким биё ба худо. Спасибо. айҷа ман хезм пеши ошамо Рахман. По вашему тут Рахман? раҳман дарчива дети оша отказ накунӣ нишон те деги ош дар дырна химат чи деги оша нишон те ин маҳдум чи дар деги очаст Ош накадем, гай магазин муборак вард. шава дар радиози да перекиоска ош фурӯхтесиян ҳамҷо ворем ҳама каса бигӯем оша нишон бите исмоил брат ин наҷиб сардор ош задеса ош задеса Siyaseti çi. бачаҳои худмонам мехоҳанд нишон те ино хоҳиши подписиш кунам деги ош салом алейкум тоқира ростмон ака ростай ку бош хеле ростай исмоил ин хай ҳамин тоқи месрам ина ғалт дастам ина хей Oli bu meganta ihimu. ошхири ки рафтӣ мебинӣ аму дега бале
аз хуҷанди бале аз не аз чӣ аз ваҳдатум не ки хуҷандам барои ман ватана хуҷандам барои ман ватана деги ошку деги ош задрна исмоил мегум шаҳлои гулхоҷа қати хела гав задӣ о алҳамдулилло ҳозир мега дега биёр дар падарат наълад нависонда одам саломат бошӣ раҳмати калом падарам дар зери хок хобай раҳматш гуфтӣ чиз рӯшгарӣ хела хирсан шуд боварка ҳайманамо эҳтиром асабот соз буда исмоили деги ош қати ҳамаро девона кард саломат бошӣ имрӯз радиода дидем брат саломат бошед гап исмоил брат илтимос мекунам як бор бихез оша нишонта илтимос мекунам бародарҷон не охи телефону меғалта озиба акана парто тоқира просто рост мегуфтес ина мондум охир рост мондум ина ай аллоҳ тарсенами исмоил як ҳаста кор надорам саломат бошед деги ош ку ҳақорат накунед салом бародар ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ошта чашм мекунанд ака ҳамон дега меварди дар барат мемондӣ барои бисёр меписандад муҳаммад ҳақорат накунед муҳаммад номи зебо доштаю некем забони безеб ака сарат кали зардай сарат кали задай ки иқа мехӯриш сарат клапи задай исмоил брат илтимос ошун бародар биё шаҳром ака нахезим айҷо мехезим ол патинка пушоим пушвай пушбия маҳшар кор дорум наошиштим ҷонда исмоил брат илтимос оше ки безор кади қади аму деги ош чӣ коруш мекунӣ деги оша ба видео роӣ кара нашава охи деги ош хоҳиш моро рад накун братан мотивация надо поднимать мотивация всегда мотивация надо поднять сарат бо раҳмат деги ош садқаи ҳамин омша ош чанд пулай ош ҳозирашда бепул додеса я бародар харид хайр кард ахмақ накуненаш эфира бикуш ки бас намекунам ту қалтепа ба пеш деги ош ку деги ош дар дирни кухни охи исмоил ака шери нари аҳмият натех бихи бигарзан саломат бошӣ симиган саломат бошӣ исмоил акаҷон илтимос намехезим айҷон шаҳромҷон биё ба худо нав патинкаома бировардам аминҷа шиштум чой хӯрдесам ай саҳар саати 6 саҳара хеста раҳ гаштесаму даводав дорум монда шунам бешуқия дамак дам гирам брат мехезим ба кухни охи ба ина кухни инимҷа кухня она дурунда бачаҳо кор касе она додарам кор касе биё шукров вай намефаҳма ка хуш омаде бародаро ҳама соза ош чӣ хел буд соз буд ба худо ман бари боло гузаштам ин просто ман дар ҷишак будам вай омад манам боло гузаронда ҳама соз аҳад чӣ хел буд ошу аҳад зурай рост мегӣ одемҷон ҳо лаба илтимос деги ош дар эфиринда овозамо шнохтаст мастафа кун оши бепул киҷо биёин амиҷа хирен мешавад аллоҳ хайртона қабул кунад ин бародара дуо кунем бародаре ки хайр карда ҳам бародара дуо кунем ҳама каса дуо кунем барои арвоҳи гузаштаҳош ина бародар ҳама дуот каресян акирстан саломат бошам дегош надорам бификрам иншаллоҳ ай куча Una pardara didi rosta ki sta oxir
در پیتریم زنده باشی همین ناو افیر میداره صحبت میکنی شوخی میکنی میخندی یک ناخلاف میداره سر همه را ویران میکنه این در چی در دارین حقارت میکنین و یگو آدرس کجا بود آخی شهر سانت پتربورگ مترو پریمورسکی братан как тебя зовут исмаил хуртова нишон буда деги оша бинем кор нестай ай диданаш сермен биё ойна оша биё прашки мекнен ака биём прашки мекнен ака не прашки надорен русира медони не соз гал зада наметонам адрес да куҷо дар шаҳри санкт петербург метро приморский исмоил ака ҷон илтимос оша нишон бародар ҷон ба худо бародару да ошуара вардан соз буда Simiganjo ba peş. Hoş nişante. Degi hoş degi hoş. Xezim egi. Kayne me xezim baroş. Meram nişan. Xudum xezim meram hoş bardori da ama nişan tamam. Xezim ki mardum behad bisiyor ami oşa nişante dega nişante. Dega nişante. Pati poma puşuma kadar. Kim ha? Mana Simiganjo. Ay zaret telefon memra öyle. Zaret tek. Membra او خینا وقت membra او خب از یاد کردم که خب گابیو خب متازو از یاد کردم گابیو Da peş kadom azan. Brat kucağım bak Xudo qasam roza. گابیو وفا İsmail ma Yekaterinburg hoş Az geldin. yaptı. Şerin. Gabnes biyoyin hatma. میگه کی افیزان زیسته میگه خم میگه مو میگه کرنج پس میگه دستاکسی میگه مو در بیو آنشکا یک شپا در موز Gir baro. ها از یک جانو یامی Salam aleyküm. Çiğdem. Çıkel dodarcı. Sözüne. Çok çiğdem mi bina? Bazı bir xeda olacak. Xeda büyük mü tazo? Çok tam. O bir önce şimdi kıtıma çak kadar çöl bezene mi xeda? Elhamdülillah maşallah. Ya çöy dam ki moda katı dodar şide mi kaçıyor xire? از همه سر اومدی؟ خوش اومدی؟ ساز اومدی آخی؟ ها اون جا چوست اینا ماشی ساز اومدی چه بود وطن چه بود؟ اینا یا برادر مونای وطن اومده یا میساری آمین آمین اکی رستم فیروت که دعا را قبول کن آمین 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 اکا همی یک سال ای ماهی مرد تای کار کردیم همینجا مردک بوری همی اخون می اومد دو میداد بابای خان یادو برده داده بود این برادر یکم آدم یکی من دیدم اومده همینجا و خستانش داد دو کردیم مردک بود همین سارا ها نه وابشم تا یک سال شده ساینا ماشاءالله زنده باشی اکا خوش اومدی
نه من افیر دا بدم افیر دا شما ده بخدا سوس کاری اومده که سلامت باشه بیاین برادر حتما بیاین باور که این از زرد موندگه زن کرده اینا دیدی زرادنیک دادا پیش زرادنیک شتگیم تلفنم زرادش مرده که نه بولدین برادرای عزیز که ما افیر میکشم برای کیجا برادرای شتگیم خیزم وقت اینو صحبت کردم ها الله یارو مددگارتون خوش اومده همه کسی در افیر ما بود پناهتون بخدا و ان شاء الله یگان روز دیگه صحبت میکنیم کدومتون در شهر سنت پتربورگ خیزم بیاین با مترو پریمورسکی را ژلезноводский 68 مرحمت کنیم بیاین اوش هول اموندگی یا 10 پورس 15 پورس موندگی بیاین گیرین خرین خزین روین ای مدت یک بلیت گیرین اون پیش کودکان 3 روز میشه در کدام شهر شما در کدام پدیزا خوری شهزاد کجونده اینا بیا گوش بیریان گوسپندی یا شکر شهرام افیری دیگری در انشالله نشان میتیم تا ویدیو ما درو بی نشان دادگیم زرد نک تلفن مردگی زرد تلفن مردگی ها دوره مامجا دوره دوره سچاق با فکرم رمضان خودش همینجا دا بود 3 ماه دا همینجا بود 3 ماه دا همینجا بود موگام بورم بود همینجا بایم بود نمیدونم بابی قانون بولو دا جوش کردم بعد در اومدن یامو همه گوشت خیلی کل وقتا میبرم میرسونم خفه میشه میبرم میرسونم آدم سلامت باشه آدمو را البته خطیش گرفت راه با کافه خطش هم خیر کرد زنده باشیم برادرای عزیز امروز در رادیو تماشا کردیم در رادیو آدم تماشا نمیشه کرد در رادیو میگه روز تماشا کردیم اکیرستا من پادپیشکم در رادیو تماشا میکنم میگه روز در رادیو تماشا کردیم رادیو دا من دیگه تلویزیون برام میگم رادیو دا در گوگل زده ویدیوش دیده در مسکوسک ورو تا باشی خیز بیا پیش من بیا خیلی بیا با پیش من بیا برادر اکر نامی آشخانه را آشم نشان تیمون انشاءالله میکنم و خیزارت میکنم یاد روز پایده میکنم پریموی میشد با چه ماست ای یادمو بسته جنایدالله اسماعیلوف میبرم این یک خوش نورداشتیم شیرین شو با پیش بگو آقا جان شیرین شو گوش نداره شیرین شو چوکره میگم رنگش چه خیلی رنگ همون دولت پیشه بسمچه به همونست های گاب نیست برادرو نصرانیوم ساز شد هزار رحمت برای همتون که در افیر اشتراک کردیم اولی برادر باور کن قندش خیلی سبی سهری برما میگم قندش خیلی سبی سهری برما قریب دولت زدم قریب دولت زدم او دولت میزد ما چه خیلی اشتم نه من خیلی اینقدر میشم یکی یا دولت بوریا میگم یا کده اوش واردوره شوجا تو پریکی من تایی نمیکردم ای رستم اکای رستم اکی رسول پریکی من تایی نمیکردم دانم دان در قریب 1 ساعت یا نیم ساعت صدم بخونه که استاد کردم دولت میدونی آنم جانم خیلی صدم یکی خونه خوردم با آنم جا یکی سرم جوش اومد
دیدم که خیلی دبیرون ایستادگم بگشتم Nej, میونش و سماریز با میگه اصلا گم به قبض زدی. اوزی میام پولی راه پولی ندارم اوزی اگه کس پرسم گاب نیست بیاین حتما آخه اسماعیل شهرام نشون ندادی دیگه آخه تلفنم زرد نه این برادر خالیس آدم همین زرد تلفن من چند فایز مونده گه این پایان میکنم ببینم خالیس آدم 10% اینا نه در زرد موندم 10% شد میکشم همین زرد گیرم شد تلفن دنگ دنگ میگم امروز تلفن من سلابش دیگه کسی میگه که آشنا داره ها کسی نه میگه آشنا داره اوزی اکتو هم دیگه گوگل تو کار کار میکنم تو ساعت 11 شب 12 شب هم قنیگاه میکنم میگم همه را کجای دیدگیم او روز اینترنت فهمیدم که شاگردای کریم فکابیر بله شاگرد کریم فکابیر من سلام آدرسات تا نگفتی کو بیام اوش یک با یک تا بچشیم سانت پتربورگ مترو پریمورسکی ژلезноводская 68 اوش یک با یک نیستن کی اوشوی سمرقندی ای اوشوی چخیلی گفت فرغانه گفت چخیلی اوش گفتم نرستان اوش نمیخوره جلوکش از این دست یکون چیزی داشته اوش یک تا با یک تا نمیبره برو اوش نشان تا التماس کنم نشان تا حدی بر مخلص اوش برای تلفن مرامه تلفنم مرامه که نشان میتیم همه دیگه یا نشان تیم همه آدم دکی به حد التماس کرد اینا برادر دیگه اوش مون اینا دادارم اوش برداشت سدیدی نه دیگه اوش دیدی دیگه اوش اینا اون دیگری تمام کردی همین آبی آخران اوشه ها چند کیلو بود 6 کیلو 7 کیلو تمام شد بشخیر 8 کیلو 8 کیلو اوش تمام شده اولی همجا چند کیلو 1 کیلو هسته نه ها یا میبره 1 کیلو همجا 1 کیلو اینا اوش نه تخم بودانه شما نه تخم بودانه نه لیمون اینا تخم بودانه مون اینا لیمون مون اینا دیدی اینه بخیلی اوش مون یا اوش یا تخم لیمون این کاوتی مونه با چی را نشاناتیم شهرام ها سعودی دارم اگه اینجا ببین ابوی برای آدمای سر سعودی میخواد او زدم بیادم وای بیارم بیادم اینا آدمایی که سر سبزی میخورن اینا دیدی آدمایی که سر سبزی میخورن اینجا با دل سبزی اوش میخیلی کرگه سبزی را میزنن دم نمیزنن او کدام گفته ثابت کدا سبزی را سبزی داره برنج داره اینا سبزیش اینا با آدمایی اینا برنجش آدمایی که دل نخد میگن اینا با نخد چه است اینجا کدام نخد میخره اینا نخد نخد کدام اوش میخره اینا اوش یا آدم نویسنده که همه آدم درمدارای همه آدم درمدارای نویسنده درمدارا که خیلی دی اوشی چند روزه اسماعیل الحمدلله اوشی همی روزه یکه همی عبیدی سرش دادیم 8 کیلو اوش بود تمام شده که خیلی گرد نگیم برادر اوشی همی روزه اوشی یگون روزه نیست 8 کیلو اوش بود نه الحمدلله بوچشت همه آدم درمدار سخته چی خیلی درمدار چی خیلی میشه کرد یکم من 3 روز شد هیچی نخوردم میرم بو میدازم اوشی نه میدازم تخیل بیا برا اوشی نه میدازم حاضر نه در شبا اوشی نه میمونم تا جان پرابلم های تخمی بلبل نداره نه تخمی بودانه داره
қариб нестем ки бием бизанем оша. Гап нест биен охи. Чӣ ба кам мондаи ку? Хай бо чанқамонам бародар охи. Я барзагова нашава биёрум дар рӯи ошмонам. Камай ку ман 3 рӯз шуд. Тамом акаҷон ман зинда бошӣ братон. Гап нест. Машаллаҳ худованд барори корути акаҷон. Оши фасон буда айрангаш. Гап нест брат, беҳтарин ошай мардак бури. Хай одами хурдагӣ омадагӣ хурдагӣ баҳо метия мерад. Ки бо таърифи бадаш накунам. Одамо ҳар чӣ мегӯям ба дил нагир братик. Не ба дил намегирам, чӣ ба дил мегирам. Ба хуҷанда биё гап нест. Мада мегири биледака. Ай киҷо ба киҷо. мо тоҷикё шихӣ бардорем чихед дарундор. Дар негатива аҳамият натетул. Зинда бошед. Оши беҳтарин фасолай. Салом аз шаҳри Фарас. Зинда бошем бародарои азиз. 5 кило биринҷ чанд порс ош мешавад? 50 порс. 45 та 50 та мехе меша. Акаҷон зинда бошӣ. Гапот надорум. Дига ба худо қасам. Гап нест. ҳиҷома абед дора? Не, абед надора. Оши фасон. Ами мардум ба худо ҳар чӣ мегин айдаантон меброя. Хеле ами совестон пазвалят мекунам. Ами гапоро мегин. Тоқида гап нест. Язна салом алейкум сози хуби. Вай чӣ хеле язна бо. Бача шумо ами табало намунем бо. Не ба худо ман ошиносум оша дӯст медорам. Гап нест зинда бошӣ. Ака Исмоил манда туда абрана билет мегири ошхирам. Не наметавонам гирифта. Дар ин вазъият наметавонам гирифта. Ами хел ошхонаро биё брат дар Москва ҳуй кун. Зуд бой мешавад. Иншаалло мекунем. 12 микрорайон дом 14. Саломат бош. Салом алейкум. бобои Исмоил зинда бошӣ. Вой самандар сар шуда. Ба қаб барои ма гап зан. Питер Ваҳдат билет мегирӣ? Питер чихел? Питер Ваҳдат самолёт надора, аэропорт надора. Ака ягон ҷой кор намеёем. Мо 4 нафарем. Стройка боша биёин ин бародаро кор доран. Мегумшон мерем қатишон кор мекунем. Усто бошед марҳамат хезем биёин. Язнаи Чорбоғиё. Хеле нагем бародарои азиз. Мо ҳамамон бародарем. Аку ман аму оилам ай Чорбоғ ай не ки язнаи Чорбоғиё нестам. Ман як тахсир бача дорам тамом. Муҳаммадҷоном дора. Додар насиб мерам додар. Гап нест биёем бародаро. Исмоил Хусурод эфир омадай чӣ? Мумкин хай. Оилам ҳам Чорбоғ ай ман. Муҳаммад ман ҳамсояшонам. Зинда бошӣ бародар. Саломат бошӣ Шаҳбоз Тошпулодов. ҳар куҷое хоб кардам хестам. Не ба дил намегирам акаҷон. Чида ба дил гирам? Ба дил намегирам. Ана нав ҷои эфиркуниро ёфтам лекин ба худо ҷои тишина ҳаки хушрӯак. Ҷои тишина ҳак. Ана иҷа чахчах кардан мегири ҳеч кағам адамет ҳеч намега. Барои занҳо кор ҳайми бале ҳаст. Салом алейкум брат сози тенҷи алҳамдулилло мешава раҳмат. Заряд телефоном буд 6% шуд. Салом алейкум ака хуби сози хуби тенҷи алҳамдулилло мешава раҳмат. Давлатҷон давлат аму заряни кате амҷа амино. Биёр темаки заряд мурдак биё. Тема заряд мурдак телефон мурд эфир мемура. Кашгир биёр темаки заряд мемура ба худо. Мурд эфирон. Нағман ака 2% мурдак охи. Як кашгир тема. Дав дига заряд дигмон охи ва тема ам заряд хизмате. Мурдак телефоном.
абед қуш кун ҳиҷомада 5 касем не абед намешад я хайна я тавақ шакаров я тавақ қуртов меша я тавақ қуртов биёин ё ина ош да биёин қуртов да телефонам заряд надорад чи эфир мекунӣ я эфира усал мекунӣ не дора заряду чизм телефонам чӣ шуда батариш слаби шудагай дам ба дам мемура ма доктор ҳиҷома қори муҳаммади краснодарский ё ки қори муҳаммади зимнигир биёин бародарое ки ҳиҷома кунем биёин ина як порс қуртов айноми ман меша марҳамат як порс қуртов як чойник чой қатӣ худованд дар паноҳш бошед барори кортия нав суҳбата сар карем охи ки ҷо мехезен гап задан гирен охи звинигир саломат бошед салом алейкум бародар қори муҳаммад звинигир баъд як телефони соз бигир гап нест охи телефон надорум оли мегирем иншоалло я порс кама худованд гузаштагиёта раҳмату мағфират кунад мағфират гардона омин омин куша чуа охай кепси намебарӣ чанд та бурдӣ мардум я билет гирем дар падеса на гуфтум бародар хеб биё ку ба ҷои мана суннатулло бародар чи ба эфири биёӣ гапҳои безед мезанӣ киҷон ку шаваи амино брат добавит кун кадом одамое ки мехоҳен дар эфир добавит шудан силкаи телеграм дар телеграм силкаи эфира парстагиён телеграми исмоил тоҷик дуроем ҳамуҷа силка ҳамун силкада меҷихен рост эфири ман мебиёем кадоме ки эфирда суҳбат кардан мехоҳен марҳамат биёед ای دلی من منزلی یادی تو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته мешава алҳамдулилло созум ҳами эфир да парто чира парто мака коргар дар кор киҷо да коргар дар корай киҷо да коргар дар корай хатияи билет медам ай ватан ай куҷои бародар ай шаҳри ваҳдат ай деҳаи симиганҷ биё охи кор ҳастай дар ҷои мо кор ҳастай бачаҳо кор карисиян стройкода силкаи эфира охи ман наметавонам ихе парста браҷон дар ҳами ютубу мондагӣ ҳами кадомет ки желание дорем ютуб дар телеграмам ма ай ту қалтепа земляк зинда боше бародарои азиз чанд порс додӣ даставка дори димитров киҷо дай бародар ахир шашлик даставка накардем киҷо шашлик даставка кунем
سخن خالد اکای اسماعیل زنده باشی آدم خوب میتوی بخدا زنده باشی التماس ما توقی بابیت دستر بما این توقی آخر سوکو ما بالا دخواه دایجا نمیشه و سیلکا مونده اخی من نمیتونم مونده دایجا سیلکا کپی و سیلکا نوشته که دولا دایجا تفیر من رو مونده نمیتونم جا دهمی جمع نمیتونم مونده دامجا قطی شعله خجوز چیزه سویاز چه سویاز نمروش دارم اکام شما رو حرمت میکنم یکم بلوگ اینطوری نیست گاب نیست صبرت رادیو آزادی دا دیدیم خورسند شدیم سلامت باشیم خب ما افیر کشم که اکاجان چطوری آشی 200 روبلای آشی 200 روبلا خیلی آشی 200 روبلا لایک بزنه دستگیری کنیم دادر به حد انسان خوبه سلامت باشیم برادر هزار امان این دلی من منزلی یادی تو بود ما اخر رسول الله منزلی یادی تو بود دلی من منزلی یادی اکا دستما را یک کافه بکشو بویه خدا خودش خواهد که انشاءالله میکشه میشه همش خداوند برای کارموناتی همش میشه سلام پدرتون چیکار شد آخه بنده مرنده برادر عزیز دنیا رو هممون ترک میکنیم چی سوالای مانده میتی برادر پدرتون چیکار شد پدرم بیمار بود پیش خدمت کو افیرت خنکای اینجا در پیش را سلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما یا مدارت جات بسی نراد زخودت نیفیر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برو مادر یه بچه دولت علی من نمیتونم کسی چی میگه؟ یا دولت علی چی میشه علیه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دای مدیراتوریت بسی کسکین نراد زخودت نیفیر نمیتونم خود доброе утро حافظ نشدی اکا حافظ نشدی اکا میگه یخش کم بخون اخی چی جواب نمیگو میخوانم ای با گل که نشایده کی آواز میگه کو شما میگه از معنای گپی بعد نمیفهمی میگه شما معنای نفهمی میگه جگرتون رش میشه ریش ای جگرم چون میکنی برات حالی نمیشه کشی میکشم انشالله میبرم افیر خب بیایم برادرای عزیز حوالای انتظار در شهر سانکت پتربورگ در مترو پریمورسکی در ژلезноводسکی 68 подвалда کافه اسماعیل ده قرطابخانه اسماعیل ده هم نام دیموز هم آمده چون میکنی برات حالی میکشی انشالله افیر همی فیلم رو میشتت کرد بکشش بره اوش چانس من اوش چی بود اکا چوی اوش چوی نونم بود 230 بود اوشی به پول دنا اومدی اخیر وقتی успех накарди همی اومد اخیرون همی هم охирон ҳамия آه охирон ти آه اخیرون خیلی оҷирстан гуфтакта о тамом азини авай хайр карага чош ҳечи хайбона ку мон пага тофат гада бойс чой шайсои мо барои чоям дуо ку магазини ҳалолам дорен о ҳаста салому алайкум ака исмоил коргар лозим не якта помощник повар дар кора ягон зан боша ҳунарманди чақон марҳамат биёяд кулча нон духовка қати кор каратона бой қана обязательно таклиф кен дуотон мита бринҷиш хеле бринҷ қатия бринҷиш чи ҳилалӣ ном дошт чӣ ном дошт ам бринҷ ман İlyami
هلالی ایلالیا ایلمانیا ایلالیه هم خیلی مشکل ایلمانیا با ایلالی. تیم هستی همین موضوعتون درباره چیه هم تو صحبت برادری چی موضوع رو هم نداریم برادر جان صحبت یادی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته صحبت یاشی بیسیم کدو این بود سلوچان ایفی در اومدی چی برادر سلام علیکم اکا اسماعیل چنجی خوبی؟ از سلوچان در اومده باشی اینو برو میگه اکا طواق چوبی ندارین طواق چوبی دارین نشد برای عشق من گذر کنی نشد برای من چای به پول نیسته هسته نه چای یا تاش پول قطعه دیگهش به پول یا تاش 30 روبلای بعد دیوای چند چای که گیرن به پول دوتا میگیرن سه میگیرن به پول او گناهی نکرده سلچای ندرومده گم نیسته خیلی الله یارو مددگارتون برادرها خوش اومده یه بار دیگه من افیر اکرات عمیق میکشم برای که خون بودیسته سر خیزم یه هشم بیگم ایسوسو کاربار گیرم که خون بود در جای ششتگیم خریب خون برای سازی میخری خیلی سازی مایده ترکش نیست سازی مایده ترکش نیسته که سازی خرم سازی خرم پس گوش و پوست و مست و لحم هم مونده که سازی خواب بخرنگ در بشیم باید سازی دیگه های خواه من سازیش رو سازی خوب مونده اکر گفتنی من آخر میمونم پرشا یا منو دا فکر چی میری ها؟ جواب کرده ها؟ یو خیلی بزرگ یکی نامه با من باشی بسمم تا خدایی نکنه داره یالا من نداره نه نداره اولا باکا نکسوش خای ana که بند سرشتی مرتضو چند پر سوش داده آل بستم ها؟ آشتا اوجا ها؟ 10 تا ایجا چی؟ دو تا ایجا دو تا سه تا گوش کن دو تا سه تا خب چی 10 تا داده میجا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا هشت تا نه تا یا بچه جشتگی 10 تا این آخران خوردگی 11 تا نه ها؟ آخران خوردگی 11 تا نه؟ همه دهمکا گوش که سه تا اکای رستم قریب 15 تا میشه سه تا اکای رستم گیری دو تا دیگه نجیب که خوردن 5 تا میشه یا تا اونو بعد مردک اومدگی 6 تا پشت من در اکا و دادارو 2 تا خوردن 6 تا 2 تا بیای قطعی 8 تا ها؟ نه تا اونو خفا داشتگی 2 پرس خوردن او خیراندن 11 تا بچه چی جمعه 10 تا خواهد احد خوردگی 11 تا رسول 6 خورد 12 تا بوینی بچه نو اومد 13 تا 13 تا شد باز بوینی دو تا دیگه رسول بردگی 15 تا نمیشته برم
Savzi xurdesen, savzi. Savzi xon. Ço bamazay o bamazay. Arab sokot apki. Akais moy. Ol bamere meklem bora. یا تای دیگه روان کردی چی یا تای دیگه باقی سعید و صاحب افنایسن یا تای دیگه روان کرد کجا یا تای دیگه روی کنن بچهای شیرین چشمه سلام گفته استانکا بچهای شیرین چشمه را سلام رسون 13 تا بردی 15 تا دیگه هم نه سونا کلمه برید من برو 13 تا 15 تا 15 تا باز ویروس در یوتیوب نام به نام خطای سلامت باشی برادر یا شناسی اکای دیگه چی بردا خدا بردار بایم سنجر رو داشتیم چند تا بایم یا دیگ بردیم 15 تا یا دیگ یا دیگه چطور گرفتم 15 پرسو در شهر سنت پتربورگ این همه جا دست کامل مصطفی همه جا دست حساب فراموش کردی میگم ای مرا فراموش کردی باقی صحیح گفت کی خودت برادر بهترین بگی لایک گاب نه سخته نشناختم کی با اون دو مردا که اومدن خوندم خیلی سنافتم که این جایی یکم استول داشتم و یارو حساب نکردی یارو شون 17 تا اوی اینجا داشتم من کسی سلام کردم کو سلام دو انا و یو 17 تا ها نویس 17 تا 8 تا 17 تا 10 تا 15 8 KFC 8 پارس KFC بود короче 38 تا میشه 10 20 30 40 اکر استام خودش 10 تا دیگه گرفتگی 5 تا اکر استام عدد نویس اکر استام خط کش داشته بود 10 تا بونی حضره و 17 تا دیگه حضره 27 پارس میشه هفته پرس یا بچه که خروش تا بود خوردکون و خوردش خورده حساب کنه یا کپشون کدار بود که بوینی مرده که اومد قطع خورده و اوش بود بایم بود ها؟ مقصد سو گرچه 17 اون بچه که در اونجا شش خودش پاکا خورد کش 18 تا اینه نگاه که ما حساب بکنم اینه بچه در اینجا خوردگی یا سرابه قطعی نجیب سه تا بشه من نگوش کنم اینه من فرا میگم حساب اول به ما افتید نبرون با حساب سلامت باشه برادرای عزیز ما یک چیز حساب کتاب کنم انشاءالله با صحبت میکنیم چی گفتی؟ هم صدای الله یارو مددگار تو پیتر دا یک توچکا داره نکه بله ما یک چیز حساب کتاب کنم قطعی هم نو کی باشه بسیار بردادی نمیفهم
خب برادرای عزیز الله یار و مددگارتان زنده باشه خوش آمدین یک بار دیگه همتون الله نگهبان باشه پناهکتان به خدا بیایید